ubio direktora škole, neki dan, gospodina mi formi mangupa glumi, a imao sam ga na piku dugo, kontaš, čekao sam u jednu pogrešnu, zvaće mi starog gospodara na razgovor, a ja i stari ga sačkamo iz predškole, kume ubijemo ga, ba, stari ga tuče, ne davu da plaće, pa sam ste bila, dede mi, ba. Bruda, vidi ko nam je došao, brate. Nastavnik Ekrem, Jesmir Sin. Mi učenici. Tako. Ovo nam je posljedna sedmica prije kraja školske godine, a ja sam posljednji nastavnik u ovoj školi, jer ste vi, idioti, otjerali sve ostale. Niko se ne smije javiti na konkurs da radi u ovoj ludari, pa će ko biva Ekrem bit nastavnik na 17 predmeta, a primat platu jednog nastavnika. Jedini veći idioti od vas su ovi što nam vode državu. Alo, ba, nastavnik, ba, dobre, ba, tiše malo, dede mi, ba, pričamo, postuvamo, kume, ba. Horor, mogu bi ti malo pred tablu, stručnjak, da vidimo hoće li biti 45. jedinica. Šta ti reče, Bruda, Mirsim? Pa samo pitaj, kumara, samo pitaj, ma, Bruda, odgovor za sve gospodara mi, ba. Ajmo ovako, kad je počeo Prvi svjetski rat i zašto? Ko? Prvi svjetski, djecim, ja, frera, ba, kako ne kontaš, ba, nije bitno kad je počeo nastavniče, ba, nego je bitno da još uvijek treba, vidiš šta se dešava, ljudi žive u strahu, ajle mi, ba, svi kontaju folalija, šarno, Dayton i gotov Prvi svjetski rat, pa još čašća mini iz Barta u zraku, ajle mi, al hvala dragom Allahu, kod Brudare ima oružja za još 3 agresije, gospodara. Joj, koliko mi vas je puna neka stvar, i vas, i ove zgrade i sistema. Rekao sam sebi, Ekreme, iduće godine ideš završavat vikendicu, a u amanetovom društvu ostavljaš to da ćete svi past godinu, ko što jedino i zaslužujete. Idioti. Alo, kume, ba, kak što ti ponašaš, dede mi, ba? Bo znaš ti da je moj stari dom pare da se ova škola napravi, ba? I babuli je nastavnica isto doprinjeo s jednom donacicom, oni laptop što se posle nešto pokvarili, jel se sjecate? Ide jedinica s postuljem. Za dženana horora. Bruda, samo daj znak, brate. Ma saš da te rastrgam! Znao sam ja čim je čas historije da mora bit Belaja. Ne. Ubiše nam nastavnika Ekrema. Ko će nam sad bit nastavnika koji on ode? Jel bruca, braca? Ne znam, ali moram ovo s tim da babuli vidi u kakvu me školu posluo, pa da se ne cudi isto nistane u cim. Uznemirujući snimak koji ste imali priliku gledati je sasvim običan dan u osnovnoj školi Rusmir Jašarević Jaguar u Šrakinom selu, gdje je danas tokom časa historije brutalno pretučen nastavnik. Prije njega je istu sudbinu doživjelo još 10 zaposlenika ove ustanove, uključujući i direktora škole. Ovu temu sa nama večeras komentarišu načelnik Nail Hadži Musa Derviš Ahmedbegović, Damir Opštemjestaš, osnivač organizacije Veliki odmor i jedan zabrinuti roditelj, Sehka Varijantaš. Krenimo od osobi koja ovu tragediju doživljava kao majka. Gospođu Varijantaš, šta se tu dešava našim mladim u Bosni i Hercegovini? U mene je Ajnur ne smije ići u školu. Ima taj mali dženanja, njega viđavala po... Kad je dok rana pa neki dan, ljudi moji. On je toliko bio darogiron, šta je ono bogati drago. Ja se izvinjavam što ću prekinuti ovu hrabru ženu koja ovdje pred javnost iznijela ono što je suština problema. Nije stvar u tome da se nešto ne može, kako može Švedska, kako može Finska ili Slovenija, nego nedostatak političke volje i nespremnost na dijalog. Stvari treba nazvat pravim imenom. Mislim da je krajnje vrijeme da se vlast u ovoj zemlji prihvati odgovornost, po čim mislim i na ovdje prisutnog načelnika opštine Naila Hadži Musa Derviš Ahmedbegović. Načelniče, kao da ste dobili otvorenu kritiku vašeg rada. Što reći? Ima tu razni faktora naše, ja sam baš vremena puno
Ono u ovoj emisiji, to je pubertet, mom su vrili glave, to s te godine, to kontaž. Suština da smo mi bili žrtve agresije, stranačke agresije, ja sad što recimo to baš što ti kažeš u Švedskoj, kaj je pšenica puno bolje rasti kad joj pušaš baj, beto, ili znaš da su naša djeca rasa u zvuk granata, to je trauma baza, to kontaž, ba djeca u ono, vi ste najodgovorniji za ono što se dogodilo danas u školi u Švrakinu. Ovdje prisutni načelnik Nail dobro zna kako droga završava u školama, u razredima, a bogami i u nozdrvama naše omladine. Sram vas bilo, načelniče. Pa dobre, naša ti još sad da te keša ti još želel sad uradi ti rec da ću rad, ali nije problem, gori si od Zukća, riješćemo, čovjeka budali. Dosta je više obećanja. Hoću da sada ovdje pred nama i pred javnosti, pred zabrinutim roditeljima, pred ovom ženom koja se brine za budućnost svog djeteta, da sad i odmah poduzmete nešto konkretno da se riješi problem osnovne škole u Švrakinu. Evo sad će najriješio sam da ti skiraš najlima ljude, baza sve, tu. Izvišću mi je tamo neka emisija na ovo preskačemo opet, vidio ovako trebam čovjek spremam komponental za direktorove jadne škole, kadar hoću pravu prič, napravima ova jedna škola, potencijal baš, na to bude moderno, vremenski šoskaj, napravimo baš jako prič, trebam neko zna s djecom naš jebene to posao, hoću to, lijepo to, haj mašala, alaj manet, završeno. Ja debila. Debil, bruda. Ne znam što smo došli u školu kad si prebio sve ljude u gradu koji imaju nešto u glavi. Evo danas je ulična škola, brate. Ja sam već vidio s babulijem da me gurne u privatnu školu, internacionalni koledž sudsko-sidskog pomirenja Husein Al-Zabalebari. Brate, a šta, brate, vas da me zanimalo koliko je te, brate, godina, Mirzi mi kontaš. Mirza te vas da spominje, pita, jel onaj brata završio školu i kad jes Mirzi? Ma ja sam to, Džileroni, prestao brojat kad sam 5. put pao 1. razred. Bluda je da nemo došli, brate, helikopterom da te hapse. Džiletom stanih poslov jedinca. Mamci, imam neku šuhu da ovo nema nikakve veze s brudom. Pozdrav ljudi, vaš baka prasa omiljeni je postao šta? Nastavnik u osnovnoj školi za influencere. Jedva čekam da upoznam svoje nove učenike, a upravo u razredu da vam malo snimim učionicu. Ima i curica. Lajkujte video i trkna hashtag škola za influencere i nastavite pratiti live stream uživo čas. Idemo na 100K, hoću 100K! Brate, halal, što kasnimo, moral joint ispušti. Ne, nema kašnjenja, ajde napolje, ajde izlazi. Šajem se, čao ljudi, dobrodošli na prvi čas prve eksperimentalne škole za influencere koja će od vas da napravi buduću elitu najpopularnijih i najbogatijih tinejdžera i game changera celoga sveta. A ja sam vaš profesor na ovom predmetu koji se zove, logično, baka prase i osnove influencinga. Ovako, bebo, ovo ti u ovoj školi neće trebat. A koliko je tebi godina, lepotice? Šajem se. Zamolio bi svog asistenta da deci podeli opremu. Evo, pičko, prijatelju, samo da Birsaga cigaru jednu zapali. Postavio sam onu bebicu gore, pa čisto da se razrahacim, nemoj šta zahatar, prijatelju, molim te. Perso je inače domar naše škole, odgovor za napredni sistem nadzora. Nadzora će snimati svaki naš i vaš pokret u školi 24/7. Podelit ćemo vam po najnoviji model Androida Bidon Air 764 i najmodernija tehnologija ima kameru sa 360 opcijom, S400 pogon snima 800 fucking K, baterija domaći litijum. A zašto? Zato da bi vaši roditelji mogli da vas prate 24/7, a i vi, dragi gledaoci. Jel nam ono eno ajnura nijaze s onijem, kako se zove onaj lijepi dečko Srbin što je influencer? Ma Nail pravicu da samo kad hoće. Prvi vam je zadatak da snimite video na temu ja. Ne pojavljujte mi se bez 5 milki pregleda, jer ovaj mesec jedno ispada. Vrhel memi.
Kako sam se šibnuo nogama, ja sam tu noć bio na spidu, a ona bila jedna popama. Ivana bila na popama, a ja na tandari sam bio cijelu noć. Ivana, tuga je oprala, na krilu sunjinom je zaspala u ponoć. Od tada nemam više sna, od tad sam ja na popama, čekam da probudi se moja Ivana. Poštovani roditelji, ovo je bio učenik Suno Vrat sa pjesmom Ivana, kojom vam želimo dobrodošlicu na svečani dan škole za influencere. Sada će nam se obratiti direktor škole, molimo da ga pozdravite jednim velikim aplauzom. Yo, I'm so excited, I love Bosnia, I fucking hate Serbia, man, okay? This is a huge thing for our community, a big day when we celebrate 2.5 weeks, blah, 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 blah. And the results are already spectacular. Let me give you some numbers, okay? We got 10 of our students hitting the top 10 of YouTube trending. TikTok is going insane, fucking insane. Some of you kids already have 50K followers and shit. And most importantly, they're making huge amounts of money, like, that's just fucking insane how much money they make. Like Fadil Knowledge times 16. The budget of Canton Bihać is smaller than our monthly revenue, you know? Why the fuck am I telling you this? Oh yeah, my man Niall, great guy. Couldn't have made it without him. Niall, you fucking nailed it. However, there's a sad moment to this. The rules of our community state that one person every month gets expelled for being a pathetic fucking loser. Yeah, for having smallest number of followers and views, for making no money whatsoever. For being a fucking parasite, actually. So let me show you the stats. Okay, who will be expelled? This little bitch called Kyusa. You have 0 followers on all of your channels. No one basically is interested to watch your content. The money you made is pathetic. So please, get the fuck out of my school. You fucking disgrace, go to fucking Serbia. This is a moment to reflect. Which one of you is gonna be the best and who is gonna get expelled, blah, 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 blah. Now, let's party! Moram reći da je svanuo konačno taj dan da odem iz ove ustanove poremećenih vrijednosti. Idem negdje gdje se cijeni znanje, a ne glupost. Jesi vidio klip Pajle mi pa 2 miliona pregleda za 6 sati, dede mi, za 6 sati, pa rekord ba. Šta ti pričaš, debilu, vidi mene u Krandigu već hefto danas, oni klipom što sam snimila kako pućem krebu, pa onu fišku, a da li su upila od batina? Kakvi ste vi, debili? Ne kontate da nije fazon u kvantitetu i statistici, jer je to oružje kroz koju tehnološki giganti hvataju mase bezglavih debila u zamku distopije, surveillance kapitalizma, gdje svi po 100 puta dnevno izvještavamo gdje smo, šta radimo i s kim se družimo, kantaš. Snimio sam nekoliko klipova o tom prošle hefte, a broj ljudi koji čuju to što imam da kažem raste konstantno. Ćao fanovi, ovdje vaša omiljena maca Ekavica u Novoj haljini Adela Saspjeza, pratite me. Podijelit ću sa vama jednu vrlo bitnu stvar. Imate li vi u okruženju neke licemere koji samo pričaju protiv influencera, rade to isto? Brada je najkrvavije. Snimi frer, vrh ome mi ima 10 miliona pregleda. Aj to svati kume, kontaž. Jedino ovaj braca, debil, ne može 2 lajka da skupi dinem, šta je ono ba? Evo ti braca i stara postala influencerka, ima više pregleda od tebe, me. Joj, debila, ajle mi. Selam Alex, svijema, danas ćemo podgrijat domaću prasu što sam recept od rahmetli matere Zejnebe dobila.
Danas ćemo to, znači, lijepo podgrijat prasao juče. Znači, kad god nemate vremena, dovoljan vam je jedan špore, jedna zdrava ringla, more i na struju, more i na plin. Ima ovdje ljudi što se boje da eksplodira, neće vam trebati ništa, samo stavite na ringlu jedno 10 minuta da se to podgrije i kad počne baca ključ, tu je vrijeme da ga, znači, skinemo s ringla, mora biti bar jedno 10 minuta prije što čovjek dođe s posla da ga čeka. Aj Nure! Ajde ručak, aj Nure! Peri ruke, ajde za sto! Ajni! Ma ko mozak, ne treba je žvaka, znači samo ovako ramenima, razumiješ? Like, share, subscribe, zapratite me, znači svi koji imate ove tehnologije, znači bit će još ovo, ako Bog da inšala, od sljedeće subote podgrijavamo buraniju. Zeste Raja, zeste fanovi moji, evo ga još jedan klip od našeg braci. Ali ste, pozvao me direktor škole na razgovor kod psihologa jer sam problematica, pravi belaje po školu, ne poštujem nikog, ne poštujem ništa. On me nešto prijeti, a ja mu se smijem u facu ovako. Takav sam lik, stacu. A imamo i našeg novog sponzora, energetsko piće, drži me budim da mogu snimat klipove po vas dan. Kogod glasa za mene, dobit se mjesec u zalhu sejtana. Joj, mama, bjes mi sceta, ofira se pred fanovima. Pa sad ti pričaš, debilu, jedan ti si onaj kompleksas. Ne mogu ja s ovim debilima, onda kontaju srz influencinga. Nemoj dana škole za influencinga, ali zato znaju hejtat kontas. Cika Kristijane, vi ste tu? Sedim u Monaku. Pazi, azurna obala i ližem lizalo, jebote. Naručujem koktel i otpakujem lizalce kad u tom trenutku ulazi tip s mačetom u nameri da mi odseče glavu. Zamane mačetom i ja kako sam se izmakao, on parče lizala preseče i pola lizala mi ostaje u ustima, a drugo pola odleće u šank i upada u koktel koji barmen sprema za mene. Neverovatna koincidencija. Govori Knele, živ li si, Kristijane? Joj, jes, i meni se to deslo. Ja sam bio tačno tu gde si ti sada, na ivici ponora, otpisan od sviju. Ljudi za koje sam mislio da su intelektualci su u stvari neandertalci i sve ono što nisi očekivao da će biti. A sve sam pokušao, Kristijane, sve radim po uzbeniku, primjenjujem najnovije tehnike, pratim trendove, idem na treninge, na dopusku nastavu, digital marketinga, Google analitika, sve radim, sve, ali ništa. Ne znam je li do mene ili je do scene koja je trula i do masije koja nema ukusa. Sad ću da te iskritikujem pošto si pičketina. Imaš više snimljenih klipova nego pregleda, jajaro. Pratite sve skupa 3 ljudi, od toga je jedno tvoja keva, brate. A ni njoj se ne dopada to što radiš. Sam sebi pod lažnim imenom ostavljaš komentare. U komentarima se svađaš sa objektivnim ljudima koju kaže da to što radiš je kurčina, brate. Najlošiji si influencer svoje generacije i svoje klase, a na korak si do izbačenja. Ali to ti je šansa da se kao Feniks digneš iz pepela. To Cika Kristijane, kako to, taj moment ne kontam? Evo ti moja knjiga 7 tajni uspeha i moja druga knjiga 37 tajni uspeha. Razlika je u ceni i u broju tajni uspeha. Ja ti preporučujem da pročitaš i jednu i drugu i onda mi se javi da ti pokažem i neke tehnike samoodbrane. Pa ja mislim da je problem u meni, Cika Kristijane. Znam šta je lutko, mene su mama i babuli citavo djetinjstvo plasli, ako ne budem slušao, da će me zamijet mojim burazom koji je bolji od mene. Zato ja danas imam tako visoke standarde i očekivanja od sebe. A to je te standarde onako teško dosjeć. Lako je brudi, on šta god uradi njemu dobro, jer i on zna da je debil. A ja opet zna, citav život se takmicim s nekim bratom koje nemam. Kontaš, lutko? Čuješ li ti ovo? Ja čujem, ali da li ti kontaš? Ako kontaš isto što i ja, onda nam je obojici dobra ideja pala na pamet. Taman kad nam je malo pala gledanost, evo nam zicera. Hoš ti zvat producente ili ću ja? Ti zovi producente, a ja ću direktora. Mama, gdje mi je ona Dolce Gabbana majica, zlato-zuta sa zelenim, ona za izlaske na sisu? Ne znam, Ajnure, sine, možda je Ajman, uzmi drugu, jebu ga. A daj, mama, rec mu da ne uzima moje stvari, vi se. Ajnure, sine, moraš dijelit stvari s bratom, to su i tvoje i njegove stvari, sve to vaše zajedničko, vi ste braća. Pa jo, a kako
kad ja njemu tražim da mi posudi one svoje cike, on ne da. On moje stvari može uzmat kako hoće. To pravilo vazi za mene, a za njeg ne vazi. Babuli, reci mu ti. Dobro je. Opet sanjam da ima buraza. WTF. Dobro je, pa je samo san. Šta je ovo, ko se smije? Ajmane, je li ovo opet ovaj debil od svog brata s nama u sobi? Šta sam ti rekla za to? Pa za su buraze, boga ti.